જય શ્રી કૃષ્ણ. શિવ મહિમ્ન સ્તોત્રમ. ઓમ શ્રી ગણેશાય નમઃ. ઓમ નમઃ શિવાય. નમઃ પાર્વતી પતયે. હર હર મહાદેવ. અથ શ્રી પુષ્પદંત વિરચિતમ શ્રી મહિમ્ન સ્તોત્રમ. महिम्नः पारं ते परमविदुषो यद्य सदृशी स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः अथावाच्य सर्व स्वमतिपरिणामावधिगृणन् ममाप्येष स्तोत्रे हरनिरपवादपरिकर अतीतः पन्थानं तव च महिमा वाङ्मनसयो रत्तव्यावृत्त्यायं चकितमभिदत्ते श्रुतिरपि सकस्य स्तोतव्य कतिविधगुणकस्य विषयः पदे त्वर्वाचीने पतति न मनकस्य न वच मधुस्फीता वाच परमममृतं निर्मितवतस तव ब्रह्मन् किं वा गपिसुरगुरोर्विस्मयपदं मम त्वेतां वाणीं गुणकथनपुण्येन भवतः पुनामित्यर्थेऽस्मिन् पुरमथनबुद्धिर्व्यवसिता तवैश्वर्यं यत्तज्जगदुदयरक्षाप्रलयकृत् त्रयी वस्तु व्यस्तं तिसृषु गुणभिन्नासु तनुषु अभव्यानामस्मिन् वरदरमणीयामरमणिं विहन्तुं व्याक्रोशिं विदधत इहैके जडधिय किमिह किं काय स खलु किमुपायस्त्रिभुवनं किमाधारो दाता सृजति किमुपादान इति च अतर्क्यैर्स्वर्ये त्वय्यनवसरदुःस्थो हतधिय कुतर्कोऽयं कांश्चिन्मुखरयति मोहाय जगतः अजन्मानो लोका किमवयववन्तोऽपि जगता मदिष्ठारं किं भव विधिरनादृत्य भवति अनीशो वा कुर्यात् भुवनजननेकपरिकरो यतो मन्दास्त्वां प्रत्यमरवरसंशेरत इमे त्रयी साङ्ख्यं योग पशुपतिमतं वैष्णवमिति प्रभिन्न प्रस्थाने परमिदमदपथ्यमिति च रुचीनां वैचित्र्यादृजुकुटिलनानापथजुषां नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इव महोक्षखट्वागं परशुरजिनं भस्मफणिनः कपालं चेति यत्तव वरदतन्त्रोपकरणं सुरास्तां तां वृद्धिं ददति तु भवत्प्रणिहितां न हि स्वात्मा रामं विषयमृगतृष्णा भ्रमयति ध्रुवं कश्चित् सर्वं सकलमपरस्त्वध्रुवमिदं परो द्रव्याद्रव्ये जगति गदति व्यस्तविषये समस्तेऽप्येतस्मिन् पुरमथनतैर्विस्मित इव स्तुवञ्जिर्हेमि त्वां न खलु ननु दृष्टा मुखरता
तवैश्वर्यं यत्नाद्यदुपरि विरञ्चिर्हरिरगः परिच्छेतुं यातावनलमनलस्कन्दवपुषः ततो भक्तिश्रद्धा भरगुरुगृणदभ्यां गिरिशयत् स्वयं तस्थेताभ्यां तव किमनुवृत्तिर्न फलति अयत्नादापाद्य त्रिभुवनमवैरव्यतिकरं दशास्यो यद्बाहुन् भृतरणकण्डूपरवशान् शिरपद्मश्रेणीरचितचरणाम्भोरुहबले स्थिरायास्त्वद्भक्तेस्त्रिपुरहरविस्फुर्जितमिदम् अमुष्य त्वत्सेवावास्मसमधिगतसारं भुजवनं बलात् कैलासेऽपि त्वदधिवसतौ विक्रमयतः अलभ्या पातालेऽप्यलसचलताङ्गुष्ठशिरसि प्रतिष्ठा त्वय्यासीत् ध्रुवमुपचितो मुह्यति खलः यदृद्धिं सूत्राम्णो वरद परमोच्चैरपि सति मदश्चक्रे बाणपरिजनविधेयस्त्रिभुवन न तच्चित्रं तस्मिन् वरिवसितरि त्वच्चरणयोर्न कस्याप्युन्नत्यै भवति शिरसस्त्वय्यवनति अकाण्डब्रह्माण्ड क्षयचकितदेवासुरकृपा विधेयस्यासीद्यस्त्रिनयनविशंसऋतवतः सकल्माषः कण्ठे तव न कुरुते न श्रियमहो विकारोऽपि श्लाघ्यो भुवनभयभङ्गव्यवसिनः असिद्धार्था नैव क्वचिदपि सदेवासुरनरे निवर्तन्ते नित्यं जगति जैनो यस्य विशिखा स पश्यन्निष्ट्वामीतरसुरसाधारणमभूत् स्मर स्मर्त्यात्मान हि वशिषुपथ्य परिभवः महीपादाघाताद् व्रजति सहसा संशयपदं पदं विष्णोर्भ्राम्यद् भुजपरिगरुग्णग्रहगणं मुहूर्द्यौस्थ्यं यात्यनिभृतजटाताडिततटा जगद्रक्षायै त्वं नटसि ननु वामैव विभूता वियद्व्यापीतारा गणगुणितफेनोत्कमरुचि प्रवाहो वाराम्य पृषतलघुदृष्टशिरसि ते जगद्वीपाकारं जलधिवलयं तेन कृतमी त्वनेनैवोन्नेयं धृतमहिमदिव्यं तव वपु रथक्षोणीयन्ता शतधृतिरगेन्द्रोदनुरथो रथाङ्गे चन्द्रार्कौ रथचरणपाणिशर इति दिदक्षोस्ते कोऽयं त्रिपुरतृणमाडम्बरविधेयै क्रीडन्त्यो न खलु परतन्त्रा प्रबुधिय हरिस्ते साहस्रं कमलबलिमादाय पदयोर्यदेको नेतस्मिन् निजमुदहरन्नेत्रकमलं
गतो भक्त्युद्रेकपरिणतिमसौ चक्रवपुषा त्रयाणां रक्षायै त्रिपुरहरजागर्ति जगतां क्रतौ सुप्ते जाग्रत्वमसि फलयोगे क्रतुमतां क्व कर्म प्रध्वस्तं फलति पुरुषाराधनमृते अतस्त्वां सम्प्रेक्ष्य क्रतुषु फलदानप्रतिभुवं श्रुतौ श्रद्धां बद्ध्वा दृढपरिकरकर्मसु जनः क्रियादक्षो दक्ष क्रतुपतिरधीशस्तनुभृतां ऋषीणामार्त्वीज्यं शरणदसदस्यासुरगणा क्रतुभ्रंशस्त्वत्तः क्रतुफलविधानव्यवसिनो ध्रुवं कर्तुश्रद्धा विदुरमभिचाराय हिमखः प्रजानाथं नाथ प्रसभमभिकं स्वां दुहितरं गतं रोहित्पूताम्रिरमयिषु मृष्यस्य वपुषा धनुष्यपाणेर्यात् दिवमपि सपत्राकृतममुं त्रसन्तं तेऽद्यापि त्यजति न मृगव्याधरभस स्वलावण्या संशाधृतधनुषमहनाय तृणवत् पुरप्लुष्टं दृष्ट्वा पुरमथनपुष्पायुधमपि यदि स्त्रैणं देवी यमनिरतदेहार्धघटनात् अवैति त्वामद्दा बत वरदमुक्ता युवतयः श्मशानेष्वा क्रीडा स्मरहरपिशाचा सहचराश् चिताभस्मालेपस्रगप्रीणुकरोटिपरिकरः अमङ्गल्यं शीलं तव भवतु नामैवमखिलं तथापि स्मर्तॄणां वरद परमं मङ्गलमसि मनः प्रत्यक्चित्ते सविधमवधायात्तमरुतः प्रहुष्य द्रोमाण प्रमदसलिलोत्सङ्गितदृशः यदालोक्याह्लादं हृदयैव निमज्ज्यामृतमये दधत्यन्तस्तत्त्वं किमपि यमिनस्तत् किल भवान् त्वमर्कस्त्वं सोमस्त्वमसि पवनस्त्वं हुतवहस्त्वमापर्त्वं व्योम त्वमुदरणिरात्मा त्वमिति च परिच्छिन्नामेवं त्वयि परिणता बिभ्रतु गिरं न विद्मस्तत्तत्त्वं वयमिह तु यत्त्वन्न भवसि त्रयीत्रिसु वृत्तिस्त्रिभुवनमथो त्रीनपि सुरा नकाराद्यै वर्णे स्त्रिभिरभिदधत्तेण विकृतिः तुरीयं ते धाम ध्वनिभिरवरुन्दान्मणुभिः समस्तं व्यस्तं त्वां शरणदगृणोत्योमिति पदम् भव शर्वो रुद्र पशुपतिरथोग्र सह महास् तथा भीमेशानाविति यदभिनादाष्टकमिदम् अमुष्मिन् प्रत्येकं प्रविचरति देवश्रुतिरपि प्रियायास्मै दाम्ने प्रणिहितनमस्योऽस्मि भवते नमो नेदिष्ठाय प्रियदवदविष्ठाय च नमो
नमः क्षोदिष्ठाय स्मरहरमहिष्ठाय च नमः नमो वर्षिष्ठाय त्रिनयनयविष्ठाय च नमो नमः सर्वस्मै ते तदिदमिति सर्वाय च नमः बहलरजसे विश्वोत्पत्तौ भवाय नमो नमः प्रबलतमसे तत्संहारे हराय नमो नमः जनसुखकृते सत्विदिक्तौ मृडाय नमो नमः प्रमहसि पदे निस्त्रैगुण्ये शिवाय नमो नमः कृशपरिणति चेत क्लेशवश्यं क्वचेदं क्व च तव गुणसीमोल्लङ्घिनी शश्वदृद्धिः इति चकितममन्दीकृत्य मां भक्तिरादात् वरदचरणयोस्ते वाक्यपुष्पोपहारम् असितगिरिसमं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवरशाखालेखिनी पत्रमुर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानामिशं पारं न याति असुरसुरमुनीन्द्रैरेर्चित्तस्यन्दुमूलेर्ग्रथितगुणमहिम्नो निर्गुणेश्वरस्य सकलगुणवरिष्ठ पुष्पदन्ताभिधानो रुचिरमलद्रुवृत्तै स्तोत्रमेतच्चकार रुचिरमल्लघुवृत्तै स्तोत्रमेतच्चकार अहरहरनवद्यं दुर्जटे स्तोत्रमेतत् पठति परं भक्त्या शुद्धचित्तपुमान्यः स भवति शिवलोके रुद्रतुल्यस्तथात्र प्रचुरतरधनायुः पुत्रवान् कीर्तिमांश्च महेशान्ना परो देवो महिम्नो नापरा स्तुतिः अघोरान्ना परो मन्त्रो नास्ति तत्त्वं गुरो परम् दीक्षादानं तपस्तीर्थं ज्ञानं यागादिका क्रियाः महिम्न तव पाठस्य कलां नार्हन्ति षोडशीम् कुसुमदशननामा सर्वगन्धर्वराज शिशुशशी दरमूलेर्देवदेवस्य दास स खलु निजमहिम्नो भ्रष्ट एवास्य रोषात् स्तवनमिदमकार्षीत् दिव्यं महिम्नः सुरवरमुनिपूज्यं स्वर्गमोक्षैकहेतुं पठति यदि मनुष्य प्राञ्जलिनान्यचेतान् व्रजति शिवसमीपं किन्नरैस्तूयमान स्तवनमिदममोघं पुष्पदन्तप्रणीतम् आसमाप्तमिदं स्तोत्रं पुण्यं गन्धर्वभाषितम् अनौपम्यं मनोहारी शिवमीश्वरवर्णनम् इत्येषा वाङ्मयी पूजा श्रीमच्छङ्करपादयोः अर्पिता तेन देवेश प्रियतां मे सदाशिवः तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः एककालं द्विकालं वा त्रिकालं य पठेन्नरः सर्वपापविनिर्मुक्त शिवलोके महीयते श्रीपुष्पदन्तमुखपङ्कजनिर्गतेन स्तोत्रेण किल्बिषिहरेण हरप्रियेण
कण्ठस्थितेन पठितेन समाहितेन सुप्रीणितो भवति भूत्पतिर्महेशः इति श्रीपुष्पदन्तविरचितं श्रीमहिम्नः स्तोत्रं समाप्तम्। ॐ नमः शिवाय। हर हर महादेव।